श्रीमद्भागवतम् अद चतुर्थस्कन्धः अद अष्टमोऽध्यायः 77 श्लोकः। सर्वतो मन आकृष्य प्रतिभूतेन्द्रियाशयं ध्यायन् भगवतो रूपं नात्राक्षेत् किञ्चनापरम् आधारं मगधादीनां प्रधानपुरुषेश्वरं ब्रह्मधारयामानस्य त्रयो लोका च कम्बिरे यदैकपादेन स पार्थिवात्मक तस्थौ तदङ्कुष्टनिपीडिता मही ननाम तत्रातम् इवेन्द्रधिष्ठिता दरीव सव्ये दरदः पदे पदे तस्मिन्नभिध्यायति विश्वमात्मनो द्वारं निरुध्य अशुमनन्यया दिया लोकानिर्श्वासनिपीडिता प्रशंसलोकबाला शरणं ययुर्गतिम् देवावूचुको नैवं विधामो भगवन् प्राणरोधं चराचरस्य अखिल सत्त्वधाम्नः वितेहि तन्नो वृजिनापि मोक्षं प्राप्ता वयं त्वां शरणं शरण्यं। श्रीभगवानुवाच मामैष्टबालं तपसो दुरत्यया निवर्तयिष्ये प्रतियातस्वधामः यतो हि वक्प्राणनिरोध आशीत् औत्तानभातिर्मयि शङ्कदात्मा। इति श्रीमद्भागवतमहापुराणे चतुर्थस्कन्धे ध्रुवचरित्रे अष्टमोऽध्यायः। श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। सद्गुरुनाथ महाराज की जय।